Сегодня будет необычный выпуск. Я буду очень мало рассказывать, зато много показывать. Все-таки я немного объясню, что же мы сегодня здесь делаем. Мы приехали в деревню, которая называется Кота-де-Борно, и смотреть мы здесь будем рождественский вертеп. Но все это будет по-настоящему. Вертеп – это старинное название передвижного кукольного театра, где ставили религиозные и не только постановки. А рождественский вертеп показывал сцены из жизни Вифлеема, городка, где родился Иисус, а также все, что связано с этим событием. Фигурки и куклы собирались в композиции, и они тоже получили название «Рождественский вертеп». В Испании для этого используют другое слово – «Белен», то есть «Вифлеем». Но смысл происходящего остается таким же, как и в украинских рождественских вертепах. Мы приехали в Кота-де-Борно с раньше положенного времени, чтобы посмотреть, как идут приготовления к празднику, который здесь называют Белен Виенте, и готовятся к нему целый год. ¿Qué tu llama? Esperanza. Uy, muy bonita. Muy tranquila. ¿Todo bien contigo? Sí, yo pienso bien. Muy simpático. Muchas gracias. Yo puedo tocarte. Ага. Favorito. Castaña? Castañita buena. Castañita buena. Azaita, a partir de las 4. Sí, ya sé. Muchas gracias. De nada. Gustación. Hola. Oh, pues muy rara, sí. ¿De Japón? ¿Japonesa? No sé, primera vez veo esto. ¿Es no Ponja? ¿Qué nombre? Queso de Japón. ¿Japón? Ah, sí, entiendo. Me gusta mucho. Yo soy Lara, soy ucraniana. Es mi primer año en España, Andalucía, y me gusta mucho. Clima. El clima, en atmósfera, en todo, feria en pueblos, me gusta mucho. Es todo verdura, vino, ¿sí? ¿Sí? Anís. ¿Anís? Ah, anís sí, es muy fuerte, sí. Esta zambomba. Zambomba. Es de mentira, pero está simulando lo que Ajá. es la zambomba tradicional. Sí, yo sé, zambomba, en Jerez mucha zambomba. Hay más zambomba que de claro. Sí. Muchas gracias. Nada, a ti, por venir. Yo no recuerdo que yo uso pequeñita niña. Uy, ¿dónde eres? Uy, me gusta mucho. Ah, mamá, yo pienso abuela, no mamá. Pero tú tranquila, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué te llama? Lucía. Ah, te Lucía, Se llama wow. Y tiene sueño. Подготовка к празднику идет полным ходом. В живом рождественском вертепе с удовольствием участвуют все жители деревни Кота-де-Борно. Малыши, их родители и сеньоры постарше. Посмотрите, какая очаровательная артистка. Персонажи и декорации выглядят очень правдоподобно. И еще до начала всего действа происходит полное погружение в вифлеемскую среду. Cantar para Navidad. Cabellos son de oro, y el peine de plata fina, que brilla como beben los peces del río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber,
Sí, mira, mira. ¿Qué, mira? Mira. Es pequeñito para vino. Claro, pero es por así, le gusta, mira. Venga. Uy, espérate que falta un momentito que la metalita. Vale. Mi futuro. ¿Qué necesita? ¿Manos o cabeza o qué? Mira, esta es la del amor. Wow, es muy importante. Pues la más grande, eso que vas a tener mucho amor, muchísimo amor. Y esta es la de la salud, que también está muy bien. Vas a tener larga salud. Te veo muy sana, Muchas gracias. muy sana y muy buena vida. Muchas gracias. Y una pregunta más. Yo soy ucraniana. Sí. ¿Cuándo gira termina en Ucrania? Pronto. Pronto. Hacer, por favor, para... Pronto, lo más pronto que se pueda aquí. Ojalá fuera mañana ya, por Dios. Quiera Dios. Muchas gracias. Ay, sí, espérame, toma. Eso te lo tienes que poner en la cabeza, ¿vale? Sí, muchas gracias. Nada. Del alma de tu molinillo y su anafe. María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, ven acá. Barato. Muy bien. Sí, piña, 2 euros. Manzana, buena. Buen puré, buen puré. Buenísimo. Yo compro todo. Muchas Gracias. A veces después nos trae la comida. Hola. Yo hablo español poquito, yo soy ucraniana. Muy profesionales. Lo que no quiero es la pasada que te va a tropezar esto. Bueno, no grabamos así. ¿Yo puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Qué es nombre? Yo Esto es rulo de mazá. Rulo de masal. ¿Esta? Esto es masa, de pan. Ajá. ¿Quieres una copita de anís? ¿Ok? ¿Una copita de anís? ¿Copita de ñi qué es? Un licor. Un licor especial. Ah, claro. Sí, para Ucrania tiene misma cosa. Tiene esta, yo en mi casa, en mi madre, en mi abuela, tiene, pero más grande. Eso para hacer también las masas de pizza. Sí, para todo, comida con esta necesita. Esto la se corta y se fríe y te lo comes. Está buenísimo. Sí, en harina muy bien. Me gusta todo esta cosa. Ahora, tú trabaja, por favor. Ну, вот так вот гостеприимно нас встречают местные жители этой замечательной деревни. Por favor, Киджо. Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. И наконец-то пришло время рождественского шествия.
а сейчас самая веселая часть. Прошлое и настоящее сливаются в одном большом празднике. Qué guapo estáis todas. Mi amigo. Ay, gracias. А тут собралась особенно большая очередь. Мельхиор, Каспар и Бальтазар. В Испании это не просто маги и волхвы, принесшие дары младенцу Иисусу. Лос Рейес Магос – любимцы всех детей Испании, потому что именно они 6 января приносят детишкам подарки. Об этом я обязательно расскажу отдельно. Теперь вы понимаете, почему именно сюда стоит такая очередь. ¿Qué pescado tú coger? ¡Wow! Perfectamente. Привет. Я думаю, что на таком мероприятии даже говорить ничего не нужно, потому что атмосфера, уверена, будет передаваться даже через камеру. Было невероятно атмосферно, интересно и настолько душевно, что когда шла вся процессия, я практически чуть не разрыдалась. Очень рекомендую и добро пожаловать в Андалусию. Она все время вот такая. Узнаете сеньору в синем? Именно ее мы встретили в самом начале, и я восхитилась, какая замечательная артистка. Праздник набирал обороты. Меня с распростертыми объятиями встречали в каждом импровизированном доме и, конечно, предлагали анис. La bola esta que me tiene, mira, los dientes me quedan. И еще одна большая очередь, но уже скорее для взрослых. Здесь всем желающим наливают не только шоколад, а также угощают традиционными рождественскими сладостями. Чтобы вы понимали, здесь вообще еда и алкоголь вообще в совершенно свободном доступе. Вот можно подходить просто, хочешь в стаканчик, хочешь с бутылки, хочешь как хочешь. Ну такая крепкая штука.
Я уезжаю из Кота-де-Борна с удивительно теплым чувством вот здесь. Эта маленькая, ничем не примечательная деревня оказалась невероятно гостеприимной, теплой и просто потрясающей. С каждым днем я понимаю, люблю Андалусию все больше и больше.